अंटार्कटिका के राजदार पिरामिड्स। बिल्कुल सादा अल्फाजों में कहूँ तो एक ऐसा खित्ता जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, जहाँ ज़मीन और इंसानों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता है। मगर क्या आप यकीन करेंगे, इसी वीराने में जहाँ ज़िंदगी का कोई निशान नहीं, अब कुछ ऐसे राज खुले हैं जो हमारी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। ये सिर्फ एक ढांचे का मामला नहीं, बल्कि ऐसे शवाहिद भी मिले हैं जो कदीम टेक्नोलॉजी और नामालूम बस्तियों की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। जब बर्फ ने पिघलना शुरू किया तब कुछ पुरअसरार ढांचे मिले। ये सबूत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर जो हमने पढ़ा क्या वो सच था, या वो जो आज साइंस के जरिए हमें मिल रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये ढांचे आए कहाँ से? क्या ये कुदरत का खास नज़ारा है जो हजारों लाखों साल से बर्फ के नीचे छुपा था, या हमारी तारीख में छुपा कोई ऐसा राज जिसको बर्फ ने जगह देकर अब हमारे सामने रखा है ताकि हम उसे सुलझा सकें? आखिर इन अंटार्कटिका के पिरामिड्स का मकसद क्या था और उन्हें बनाया किसने? क्या ये किसी कदीम तहजीब की निशानी है जो वक्त के साथ गुम हो गई, या उनकी कहानी हमारी समझ से भी परे है? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको तारीख और साइंस के उन मोड़ों पर ले जाएगी जहां हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है। तैयार रहिए, क्योंकि जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो आपके सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकता है। अंटार्कटिका, बर्फ के पर्दे के पीछे छुपे राज। सदियों से लोग अंटार्कटिका को सिर्फ बर्फीली दुनिया मानते थे, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी मुमकिन नहीं थी। बस वहां कुछ मिलेगा तो वो या तो सर्द हवाएं या फिर जमी हुई बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़। किताबों में उसे जमीन का सबसे ठंडा, सबसे खुश्क और सबसे ऊंचा खित्ता बताया गया, जो किसी भी तरह की इंसानी सरगर्मी से दूर था। साइंसदान भी इसे सिर्फ एक वसी बर्फीले सहरा के रूप में देखते थे, जहां सिर्फ मौसम और आबो हवा पर तहकीक की जा सकती थी। मगर हाल ही में साइंस की तरक्की ने हमें वो दिखा दिया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जदीद रडार और इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी ने बर्फ की उन गहराइयों में कुछ ऐसे अजीब निशानात पकड़े हैं जो इंसानी आंखों से आज तक छुपे हुए थे। ये बात पहली बार 2016 के आसपास लोगों की नज़र में आई, जब गूगल अर्थ की तस्वीरों में इन ढांचों की पहली झलक देखी गई। इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर तूफान बर्पा कर दिया और दुनिया भर के मुहक्किक और राज पसंद एक नए सवाल के सामने खड़े हो गए। क्या अंटार्कटिका कुछ ऐसा छुपा रहा है जो हमारी मालूमात से परे है? सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं, बल्कि कई दीगर अजीबो गरीब जोग्राफियाई साख्तें, नामालूम धातें और ज़ीरे बर्फ मौजूद ऐसे इशारे भी मिले हैं जो आम चट्टानों से कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म और गैर फितरी लगते हैं। यहाँ तक कि बाज़ मुहक्किकीन ने ऐसी खोपड़ियों के टुकड़ों की भी बात की है जो आज के इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ साख्त के हैं। उस दौरान साइंसदानों की बड़ी टीम्स ने इन तस्वीरों का गौर से मुताला किया, और जो उन्हें बर्फ की गहरी तहों के नीचे नजर आया वो सिर्फ हैरत अंगेज नहीं, बल्कि उनके होश उड़ा देने वाला था। वहाँ बर्फ के नीचे कुछ बड़े और पुरअसरार ढांचे मौजूद हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल पिरामिड्स जैसी हैं। बड़े, मुकम्मल और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें किसी ने सालों की मेहनत लगा के बनाया हो। इन ढांचों की बनावट, उनके मुकम्मल किनारे और बेहतरीन जाविये, वो सब कुछ आम पहाड़ों या चट्टानों से बहुत मुख्तलिफ हैं। गहराई में तहकीक और पुरअसरार शवाहिद। इसकी मज़ीद तहकीक के लिए ख़ास टीमें और सामान अंटार्कटिका भेजे गए। इसकी शुरुआत असल में बहुत पहले हो चुकी थी। जिस एल्सवर्थ माउंटेन्स में ये ढांचे मौजूद हैं, उसको सबसे पहले 1935 में अमेरिकन हुआ बाज़ लिंकन एल्सवर्थ ने दरियाफ्त किया था। लेकिन उन पिरामिड्स जैसी शक्लों की गहरी तहकीक जदीद साइंसदानों ने सैटेलाइट डेटा और ज़मीनी सर्विस के ज़रिए की है। उन्होंने बर्फ़ में नफूज करने वाले रडार, आइस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया, जिसने उन ढांचों की 3D तस्वीरें तैयार की, और उन तस्वीरों ने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं हैं। उनकी हिंदसी दुरुस्ती, जियोमेट्रिकल प्रिसिजन, किसी भी कुदरती अमल से कहीं ज़्यादा दुरुस्त है। यहाँ तक कि कुछ नज़रियात के मुताबिक वहाँ से ऐसी गैर मामूली तवानाई की लहरें और पुरअसरार सिग्नल्स भी रिकॉर्ड की गई हैं जिनका कोई साइंसी जवाज़ मौजूद नहीं। माहिरीन का कहना है कि कुदरती तौर पर ऐसी बेहतरीन और मुतवाज़िन शक्ल का बनाना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर इस पैमाने पर। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये इंसान ने बनाए तो कैसे? अंटार्कटिका तो हज़ारों साल से बर्फ़ में घिरा हुआ है, तो इंसान वहाँ तक कैसे पहुँचा और इतने बड़े ढांचे कैसे बनाए? ये आज तक एक अनसुलझा राज है, और शायद ये राज हमारी पूरी तारीख को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दे।
کیا ہم نے زمین کی تاریخ کو غلط سمجھا ہے؟ کیا کوئی ایسی تہذیب تھی جو ہم سے پہلے یہاں تھی اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ قدیم تہذیب یا غیر زمینی وجود؟ دوسرے رخ سے دیکھا جائے کہ اگر یہ واقعی پیرامڈز ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ بہت پرانے وقتوں میں، شاید لاکھوں سال پہلے، انٹارکٹیکا آج جیسا نہیں تھا۔ ممکن ہے وہاں برف نہیں تھی اور یہ زمین ایک ایسی تہذیب کا مرکز تھی جو ہماری موجودہ سوچ سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ تصور کیجئے ایک ہرا بھرا انٹارکٹیکا جہاں ندیاں بہتی تھیں اور جنگل لہراتے تھے، اور وہاں ایک ترقی یافتہ تہذیب رہتی تھی۔ وہ تہذیب جو کسی شدید تبدیلی، مثلاً برف کے جمنے سے، دفن ہو گئی ہو۔ اس نظریے کو کئی قدیمی نقشوں سے بھی تقویت ملتی ہے جن میں انٹارکٹیکا کو برف سے پاک دکھایا گیا ہے، اور جہاں پر اسرار سمندری مخلوقات یا انجانی زمینی خصوصیات کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ امریکی اور روسی ٹیموں نے برف کے نیچے قدیم شہروں کے آثار اور ایسی غیر معمولی دھاتیں اور آلات بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے جن کا تعلق کسی نامعلوم تہذیب یا غیر زمینی وجود سے ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ اگرچہ اب بھی بحث طلب ہیں، لیکن ان کی گونج نے دنیا بھر کے خفیہ سازشی نظریات کو ہوا دی ہے۔ یہاں تک کہ بعض داستانوں میں عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر ہے، جیسے وہ بلی جو انڈے دیتی تھی، جو اس علاقے کی منفرد حیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ویسے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ کسی ایسے قدیم قوم کی نشانیاں ہیں جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ وہ تہذیب جو برف کے نیچے دفن ہو گئی، ایک بھولی ہوئی دنیا، ایک ایسی دنیا جس کے رازوں کو جاننے کے لیے آج بھی سائنسدان اپنی جان جوخم میں ڈال کر تحقیق کر رہے ہیں۔ مگر ایک اور نظریہ ہے جو اس سے بھی زیادہ چونکانے والا ہے۔ اینشنٹ ایسٹرون تھیورسٹس کا خیال اس سے بھی ہٹ کر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انسانی بناوٹ نہیں ہے۔ ان کا دلیل ہے کہ اتنی پرانی اور بہترین بناوٹ جو اس وقت کی انسانی ٹیکنالوجی سے باہر لگتی ہے، غیر سیارہ مخلوق، ایلین اینٹیٹی کے قدم ہو سکتے ہیں۔ کیا مریخ یا کسی اور سیارے سے آنے والے لوگ یہاں آ کر رہتے تھے؟ کیا یہ ان کا بیس تھا جو اب برف میں چھپا گیا ہے؟ بعض ماہرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ برف کے نیچے سے ایسی آوازیں یا سگنلز موصول ہوئے ہیں جن کا ماخذ زمینی معلوم نہیں ہوتا، گویا کوئی چیز زیر برف زندہ اور سرگرم ہے۔ ویسے انٹارکٹیکا کے یہ رازدار پیرامڈز اور دیگر پراسرار دریافتیں آج بھی سائنس کے لیے ایک بڑا سوال بنے ہوئے ہیں۔ ہر نیا ثبوت اور ہر نیا نظریہ اس راز کی گہرائیوں کو اور بھی بڑھاتا ہے۔ یہ صرف ایک پہاڑ نہیں، یہ ایک اکہی داستان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری دنیا جتنی ہم جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پر اسرار ہے۔ کیا یہ صرف قدرتی بناوٹ کی حیرت انگیز مثال ہے، یا اس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو انسانی تاریخ کے سارے قصے بدل سکتی ہے؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ابھی تک کتنے رازوں سے بے خبر ہیں، اور شاید یہ برف کے پردے ہمیں اور بھی کئی صدیوں تک الجھائے رکھیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انٹارکٹیکا کے برفیلے پردے کے پیچھے واقعی کوئی بھولی ہوئی تہذیب یا غیر زمین کے راز دفن ہیں؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو ایسی مزید اور پراسرار کہانیاں چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔